ऐसा सच में हुआ है और ये घटना है बिहार, जहां मोतिहारी के पीपरा कोठी ओवर ब्रिज के नीचे एक हवाई जहाज फंसने की खबर सुनकर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो। नाजरीन, जापान एक बार फिर खतरनाक ज़लज़ले से लर्ज़ उठा। पूरा मुल्क इस कदर तबाही से दो चार हो गया कि किसी ने सोचा तक न होगा। जापान के सूबा ओशिका में 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले के इलाकों में रहने वाले लोगों को हिदायत की गई कि वो फौरी तौर पर वहां से निकल जाए, क्योंकि 5 मीटर तक बुलंद समंदर की लहरें साहिल से टकरा सकती हैं और शहर के शहर बह सकते हैं। दोस्तों, गुज़श्ता रोज टोक्यो और कांटो के इलाकों में नए साल के पहले दिन आने वाले ज़लज़ले ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। इब्तदाई ज़लज़ले के 1 घंटे बाद जापान के समंदर में कई शदीद आफ्टर शॉक्स आ चुके हैं। हुकूमत ने खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में ज़लज़ले के मजीद झटके महसूस किए जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली तस्वीर में देखा जा सकता है कि ज़लज़ले के झटके के बाद खौफज़दा लोग मेज़ों के नीचे छुपे हुए हैं और कुछ मनाज़र में ज़लज़ले के नतीजे में घरों को पहुंचने वाला नुकसान दिखाया गया है। सरकारी इदारे भी तबाह हो गए हैं, इसलिए नुकसान का दुरुस्त तखमीना अब तक नहीं लगाया जा सका। जापान में आमतौर पर ज़लज़ले आते रहते हैं। 2011 में रेक्टर स्केल पर 9 ज़्यादा शिद्दत के ज़लज़ले ने शहर तबाह कर दिए थे और फुकुशिमा के एटमी बिजली घर को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। ये जापान की तारीख के सबसे ज्यादा ताकतवर ज़लज़लों में से एक था, जिसमें 15,000 से ज्यादा अमवात हुई, जबकि 4.5 लाख लोग बेघर हो गए। हालिया ज़लज़ले में वस्ती जापान में सिर्फ 90 मिनट के दौरान 21 ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 4 या इससे ज्यादा रिकॉर्ड की गई। दोस्तों, ज़लज़लों के मुसलसल खतरे ने जापान को दुनिया के जदीद तरीन सुनामी वार्निंग सिस्टम में से एक तैयार करने पर मजबूर किया है। जापान की न्यूक्लियर अथॉरिटी का कहना है कि ज़लज़ले और सुनामी से मुतासरा इलाकों में जोहरी बिजली घरों से ताबकारी के अखराज का कोई खतरा नहीं, लेकिन ज़लज़ले की वजह से जो लहरें उठी हैं उनकी वजह से बड़ी तबाही का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सुनामी की ये लहरें फुकुशिमा पावर प्लांट में जोहरी तबाही का बायस बनी, जिसकी वजह से चेरनोबिल के बाद सबसे संगीन जोहरी हादसा हुआ। कुछ लोगों का दावा है कि ये ज़लज़ला मुबैना तौर पर इंसानी अमल दखल की वजह से आया, क्योंकि जापान ने इसराइल के खिलाफ इक़दामात को सराहा था और इसराइल से जंगबंदी का मुतालबा किया था। इसलिए कई लोग ये दावा करते पाए गए ये ज़लज़ला भी तुर्किया की तरह मसनूई तरीके से आया है ताकि जापान को कमजोर किया जा सके। ताहम इन दावों में कोई सदाकत नहीं, क्योंकि जापान में ये कोई पहला ज़लज़ला नहीं, इससे कबल ज़लज़ले आते रहे हैं और यही वजह है कि जापान में अक्सर घर ऐसे बनाए जाते हैं जो ज़लज़लों के बायस ज्यादा नुकसान का बायस नहीं बनते। नाज़रीन, जापान में तो कुदरती तौर पर ज़लज़ला आया, लेकिन नया साल फ़लस्तीनियों के लिए बिल्कुल नहीं बदला। इसराइली फोर्सेज ने नए साल के आगाज के साथ ही गजा पर बम बरसाए, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनियों को साल 2023 में जहां इसराइली जारहियत का सामना रहा, वहीं नए साल के पहले रोज ही सियोनी फोर्सेज ने गजा पर ताबड़तोड़ हमले किए, जहां खान यूनिस शहर में खौफनाक जमीनी लड़ाई जारी है। इसके अलावा इसराइली फोर्सेज ने रात गए मशरकी गजा के जिला जैतून में शेलिंग की, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद और जख्मी हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौज ने वस्ती गजा में मगाजी कैंप के एक घर पर ड्रोन भी गिराए, जिसमें बच्चों समेत मुतअद्दिद आम शहरी जख्मी हुए, जबकि नसीरत के महाजरीन कैंप में एक घर पर कार्रवाई में मुतअद्दिद फ़लस्तीनी जख्मी हुए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने रात गए मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे, जहां फोर्सेज ने नाबलस शहर और जनीन कैंप समेत कई इलाकों में कार्रवाइयां की। दोस्तों, नए साल का पहला दिन एक तरफ अगर फ़लस्तीनियों पर जुल्म का दिन साबित हुआ, तो दूसरी तरफ पूरी दुनिया में लोग फ़लस्तीनियों के लिए निकले और इसराइल को बताया कि दुनिया फ़लस्तीन के साथ खड़ी है। नए साल के आगाज पर दुनिया भर में गजा पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया और फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैलियां निकाली गई। अमेरिका में भी एहतजाजी रैलियां निकाली गई। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और बोस्टन में फ़लस्तीनी परचम लहराते लोगों ने गजा में जंग बंदी का मुतालबा किया। आयरलैंड में मुजाहिरीन ने गजा में जंग बंदी के लिए एहतजाजी रैली निकाली। तुर्की के शहर इस्तांबुल में हजारों अफराद ने अमरीकी कौंसल खाने का सामने एहतजाज किया। इराक में गजा के शहदा से इजहार यकजहती के लिए क्रिसमस ट्री को कफन में लपेटे बच्चों से मुमासिल अशिया से सजा दिया गया। लेकिन नाजरीन, यहाँ अहम तरीन सवाल ये है, क्या ये एहतजाज और मुज़म्मतें फ़लस्तीनियों की जानें बचा पा रही हैं या नहीं? क्योंकि इस वक्त भी गजा की फिजा बारूद की बू में डूबी है। लोग अपने बच्चों के जख्मी जिस्म उठाए अस्पतालों में जिंदगी की तलाश में भागते नजर आ रहे हैं। माओ की आहों ने अर्श तक को हिला के रख दी, जबकि गजा शहर से बाहर अल मुगराका के पूरे गांव को इसराइल ने निशाना बनाया, जिसमें 6 अफराद हलाक हुए। इसराइल का इत्तेहादी मुल्क अमेरिका जंग की शिद्दत में कमी पर जोर देता रहा, जबकि यूरोपीय ममालिक फ़लस्तीनियों की तकलीफ को देखते हुए नेतन्याहू को खबरदार कर चुके हैं।
اس کے باوجود نیتن یاہو نے ہفتے کے روز بیان دیا کہ وہ عہدے سے مستعفی نہیں ہوں گے۔ اگرچہ اسرائیلی عوام نے اپنی رائے میں ان کی حکومت کو غیر مقبول قرار دیا ہے، وہ جنگ جاری رکھیں گے اور نسل کشی کو ترجیح دیں گے۔ ناظرین، اس وقت اگر فلسطینیوں کے لیے کوئی میدان جنگ میں ہے تو وہ حماس ہے، اور حماس نے روز اول سے اب تک ثابت کیا کہ وہ اسرائیل جیسی طاقت کو شکست دے سکتے ہیں۔ لیکن اس دوران حزب اللہ نے بھی بھرپور انداز میں اسرائیل کا مقابلہ کیا ہے۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سرحد پار سے فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا، جبکہ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ روز لبنان میں اہداف کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے شام میں ایران سے منسلک اہداف کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران کے حمایت یافتہ گروپوں نے عراق میں امریکی اہداف پر حملے کیے ہیں، جبکہ اس سب کے رد عمل میں یمن کے حوثی بحر احمر میں تجارتی جہازوں کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے 174 فوجی غزہ کی لڑائی میں ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن ساتھ ہی حکومت پیش رفت کا بھی دعویٰ کرتی آئی ہے۔ دوستو، اس سب کارروائی کے دوران نیو یارک ٹائمز اخبار کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے بحر احمر میں مسلسل حملوں کے درمیان یمن میں حوثی مسلح گروپ پر براہ راست حملے کرنے کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن حوثیوں کو کون روک سکتا ہے؟ اس کا اندازہ اب یمن میں حوثی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ ساری کے بیان سے لگا لیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی افواج ہماری کشتیوں کو نشانہ بنانے کے نتائج بھگتیں گی اور ہم ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں دیں گے۔ بحر احمر میں امریکی فوج کے حملے پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان نے کہا، امریکی افواج نے 3 کشتیوں پر حملہ کیا اور ہمارے 10 فوجی مارے گئے۔ بحر احمر میں ہماری افواج کی کشتیوں کو نشانہ بنانے کے نتائج امریکیوں کو بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہماری افواج نے ایک فوجی آپریشن کرتے ہوئے بحری جہاز کو نشانہ بنانے میں کامیابی حاصل کی جو مقبوضہ فلسطین کی بندرگاہوں کی طرف جا رہا تھا۔ اسرائیلی بحری جہازوں کی حفاظت کے لیے بحر احمر میں امریکی افواج کی نقل و حرکت میں غزہ میں اپنے لوگوں کی حمایت سے نہیں روکے گی۔ لیکن دوستو، یہاں آپ کو ایک افسوسناک خبر بھی بتا دیں کہ فلسطینیوں پر اسرائیل کا ظلم تو جاری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فلسطینیوں کو ایک اور امتحان میں ڈال دیا ہے۔ اسرائیل کی 3 ماہ سے جاری بربریت کا شکار فلسطین میں جہاں قحط نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، وہیں بیماری بھی پھوٹ پڑی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جنگ زدہ غزہ میں بین الاقوامی امداد کی مکمل رسائی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں غذا کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے اور قحط کی خوفناک صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ کئی ماہ سے بھوک کا شکار فلسطینیوں کو بیماریوں نے جکڑنا شروع کر دیا ہے۔ سردی اور پینے کے پانی کی کمی سے بیماریوں اور اموات میں اضافے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ فلسطینیوں کو اللہ تعالیٰ مزید امتحان سے نکال دے، آمین۔ ناظرین، دوسری طرف بھارت اور روس نے مغربی ممالک کو چکرا کے رکھ دیا ہے۔ بھارتی اور روسی ہم منصبین نے ایک خفیہ ملاقات میں نئی عالمی تنظیم بنانے پر اتفاق کیا ہے جو صرف ہندوؤں اور روسیوں کے حقوق کے لیے کام کرے گی۔ بھارت کے روس سے بڑھتے تعلقات پر مغربی ممالک میں بھارت کے خلاف شدید تشویش پائی جا رہی ہے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت روس کے عزائم کی توثیق کر رہا ہے۔ مغربی ممالک بشمول برطانیہ میں روس اور بھارت کے بڑھتے مراسم پر شدید تحفظات پائے جا رہے ہیں۔ برطانوی اخبار کے مطابق برطانوی وزیر اعظم بھارت کے ساتھ فری ٹریڈ ڈیل کر رہے ہیں تو دوسری جانب بھارت روس کے عزائم کی حمایت کر رہا ہے۔ برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ کرسمس کے موقع پر میٹنگ میں بھارتی اور روسی وزرائے خارجہ میں ایک غیر معمولی ڈیل ہوئی۔ اس ملاقات میں ایک نئے عالمی نظام کی قیام پر بھارت اور روس نے اتفاق کیا۔ اخبار نے دعویٰ کیا کہ بھارتی اور روسی وزرائے خارجہ نے میٹنگ کے بعد ایک قریبی اور خصوصی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اعلان کیا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے روس کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانے پر زور دیا اور صدر پیوٹن کے عالمی ڈیزائن کی توثیق بھی کی۔ برطانوی اخبار کا مزید کہنا ہے کہ مشترکہ پریس کانفرنس میں روسی وزیر خارجہ کی جانب سے مغرب کے خلاف سخت الفاظ استعمال کرنے پر ساتھ کھڑے بھارتی وزیر خارجہ کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ دونوں ممالک نے نئے ہتھیاروں کی مشترکہ پیداوار شروع کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اخبار کے مطابق یہ اعلان یوکرین کے لیے شدید خطرے کی گھنٹی ہے اور روس کو یوکرین کے خلاف جنگ میں نیا حامی مل چکا ہے۔ بھارتی اور روسی وزرائے خارجہ نے اندیہ دیا کہ روس کے یوکرین پر غیر قانونی حملے سے بھارت اور روس کے مثبت تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ مودی سرکار پارلیمنٹ کو استعمال کر کے بھارتی قوانین میں بڑی تبدیلیاں لا رہی ہے، جسے مسلمانوں اور اقلیتوں پر مظالم کی بدترین لہر آنے کا پیشہ خیمہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان میں عمران خان کو اس وقت رجیم چینج کے ذریعے تخت بدر کیا گیا تھا جب انہوں نے یوکرین اور روس کی جنگ کے دوران ہی روس کا دورہ کیا تھا اور روسی موقف کی حمایت کی تھی۔ اب یہی غلطی مودی دہرا رہے ہیں، جبکہ کچھ عرصہ بعد بھارت میں انتخابات بھی ہونے ہیں۔ عالمی سطح پر مبصرین کا کہنا ہے مودی کو بھی اس فیصلے کے نتائج بھگتنا ہوں گے اور وہ بھی حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دوستو، ان معاملات کا فیصلہ تو وقت کرے گا، لیکن وہاں بھارت نے چاند اور سورج کے مشن کے بعد اب انڈیا نے بلیک ہولز اور سپر نووا کا مطالعہ کرنے کے مشن کو کامیابی کے ساتھ شروع کر دیا ہے۔ اس کے لیے انڈین خلائی ادارے اسرو نے 2024 کے آغاز میں
एक्सपोसेट नामी सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये एक ऑब्जर्वेटरी या मुशाहिदागाह की तरह काम करेगा। इब्तदाई तौर पर एक्सपोसेट को दिसंबर के आखिर में लॉन्च करने का मंसूबा था, लेकिन अब उसे 1 जनवरी को सुबह 9:10 पर लॉन्च किया गया। एक्सपोसेट एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट की मुख्तसर शक्ल है। ये दुनिया का दूसरा सैटेलाइट होगा जो ऑब्जर्वेटरी के तौर पर काम करेगा। इससे कबल सन 2021 में नासा और इटली की खलाई एजेंसी ने मिलकर IXPE नामी सैटेलाइट लॉन्च किया था, जो एक ऑब्जर्वेटरी के तौर पर काम करता है। इस पर करीब 25 करोड़ इंडियन रुपए की लागत आई है। सोमनाथ का कहना है कि 2024 के दौरान इस मिशन की तैयारी की जाएगी, जिसमें 3 खलाबाजों को 3 रोज के लिए जमीन के मदार में भेजा जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको इसके बरक्स एक दिलचस्प रिपोर्ट बता दें कि जो भारत खला के ख्वाब देखता है, वही भारत फिजाई सफर के लिए खतरनाक करार दिया गया है। फिजाई हादसात में भारतीय फिजाइया सफ़े अव्वल में मौजूद है। 30 बरस के दौरान भारतीय फिजाइया को 534 छोटे बड़े हादसात पेश आए, जिसके बाद 152 भारतीय पायलट हलाक हुए। गुज़श्ता 5 साल के दौरान 45 फिजाई हादसात रूनुमा हुए, जिनमें 42 भारतीय फौजी हलाक हुए। ज्यादातर हादसात पायलट की गफलत और गैर मेयारी मशीनरी के बायस पेश आए। 8 मार्च 2023 को भारतीय बहरिया का हेलीकॉप्टर बहीरे अरब में डूब गया था। और दोस्तों, वैसे तो जहाज और तैयारे फिजाओं में ही परवाज करते हैं, लेकिन भारत का मामला जरा मुख्तलिफ है। जहां जमीनी सहूलत भी दस्तयाब है। भारतीय रियासत बहार से एक अजीबोगरीब मंजर की वीडियो वायरल हुई, जिसमें एक खराब तैयारे को ट्रैफिक के बीचों बीच पुल के नीचे फंसा देखा जा सकता है। ये अनोखी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के नकारा तैयारे को बजरिया ट्रक मुंबई से असम ले जाया जा रहा था। जब ये बाहर के शहर मोतिहारी में ये पुल के नीचे फंस गया। दीगर कई वायरल वीडियोस में इस फंसे हुए तैयारे को पुल के नीचे से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते देखा जा सकता है। तैयारे के फंसने के हवाले से बताया गया कि पायलट को पुल की ऊंचाई का अंदाजा नहीं था, इसलिए उसने नीचे से गुजरने की कोशिश की। ताहम पुल की ऊंचाई ज्यादा ना होने के बायस तैयारा फंस गया। अब अगर ये भारत खला का मुताले का ख्वाब देखेगा तो दुनिया का हादसा तो निकलेगा ही।